mumba tetela katate panjo tumba. Elana wa tetela vade ambo ya retrouver. Atela vana ambo. Anangesua na lingua na wasisa nkuru la nyusha moyo hiyama moyo le nyunyu chewa ni watu yelale ni nyunu dudulo ngombe ambu ya njusa ula nyu elo la umima na mbuto yelo ne lo kumba lo ne ambu ya njute nyima dimila mama sirila kota nanga shwati tonu wa shusa ula nyu yema malu initiative woshi president d'agri lokoto onelele coordonnateur national ka dynamique la kaso ambo sa initiative adimena katondo ambo teke cha ambuchi la nudoda kiso da sensibilisation ka kene kita ka himo kene da hatulange shisha ka ngoto ila masasu nduda hende nde ambo kimosheke ya $10,000 da minda wakona da anange so akinya nyuchela anja utundule ne nyuda nyumbe ya hambi jalo nyatanga njela la nyu wa image wakona wechi akambuche mama sirila la kosha moyo ngande dem Dembaki. elo waka participer di maya taka assister da show mena kene kakite ali akukembitana ngesuketo no ashonjela image Keneka ko kamimba alombele wendi image ne wendi ato akona watu teketele ko ça veut dire que di kambude ko da ya imawulu aha ye mawulu de ko wolu fula pumbaka shukimane pumbaka ni tukimania da tubuchika dila tetela weye buhuwa vonja sake inda kahemo ambu kuma ndenda kahemo ataye weyo hako na vonja protéger da havo mungala hemo kena usaka halange chetale tokolomba image mali engineer musengo image watundo keto no washukalula to tete mali nyolonga nange so tekechiwo da shombia wambi o hemo kena musengo image Sakuro to note kote moto ye Sakuro to note kote moto ye beso Ana tetela Ano ase sankuru ilanyi mula leleka Dambo ya nyusa uya luda kwa dambo tumba ne ulando ambo tokende ambo kende anja utundu ambo koma lukungu ambo tepe pandulu ujawa kisu kute kumbuka wato hemola ikambula ndone kolifula yuhu yandia samana ne kolifula analingu dambo ya ne iko chambadiko ina katoshi te diko tangaso lando soto tola kasulendo ayonga lushilo umalao kile kukelo seno la wane ujashaye kukelo seno la wane wasenaye lukucha tukambu tone solanya lushilo tondo isango kahindi aya kimo bishana moyolanya kasatu unyate kesasu tuyali diko ya meto to elitini to kakitola la sawo kanei wealanga kosula kana salalu kashi osalonya lake dawadi diha kilito seni cheto to luchuku undita lungula ka yema dimilele évêque wa Église du Christ au Congo 28e communauté méthodiste unie analengo lo Kristo Jisu ujaunya shungu dimiuko unjashi zambi olombodi ulamiweko kwa unya shungu ti ulando wo kaso wa coronavirus COVID-19 ewe komete shwa kuwena lu aledi umaluwa ijekina ndushwa newena kene keta lu ujasuliti na kene jekalika malane lu vile ka Kishasa tatu ya alaki la donyo tolemia elembe watu tewo di kambudanja koke tuya kuke kunya shungu tukuke popo tolemie ajangu watu teiwanja asuwa woja dia mbeya nongosola la koke elembe wa pudi shoko wujawunya shungu tambu humbanja kimo oteko ya ludombelo la nomba ngresa kawunya shungu lisu la tondu kadika mune dili solution kadio atatanima la malomba su katu jake ashula afundi luikila uko akambu ufundami
le sambu wa David akumia hende la sato kile la to ya la kaunya shongo luli kiwolo che kato jelu nya kato shawolaji osokile duidia kimoko sambisha ukula miwe kokole nyunyu che la to ya la kazambia to chokole ana lingo wase sankuru kana ombosanga na lokolo la yani no tomba ketafumba neli fumba rambu toto elongelo keneliko alikoli fumba ngala dalo lengusako paka njila kenekato tewa minganga anaka woto kalasa kushumbia wuhako na washondoshe idimukene katondo ahabishana to moyo la lowo ahabishananya kahindi ewako heshimo paka wemba asula kesaku la sauni kasato nye chanda ukumbata nilutoka kinda na nonana kamemba shila kanei kana umbusanga na la mela elu ukolo kango nanyo kanga nyo jashi lulu wanja kanga lulumu ahasuke suke kumbaka njala kanga distance la 1 metre la masani katano kana we umboka yongelo ndoka tuka kesoni kana loko sula kana lohengelo kema dimena kana olembero ambole kesaku chokale munganga ututu tewe munganga de kola yonge ndayo kote kene kasala kana wela akidi ko kanyi kana wela atoi ko we papeo mamewo sokodeye okoloboko osaka hiyama analengo lokomba na moya lonaleta o coronavirus meten jamalu ijara vitale ko amboto la kaso lo Congo ke media shoko kala boka dambo to la kaso lo Sankuru kaso paka shonja ko keshwa Amerika mo ekanga wata nema okone yimaya elembe wato chicha inganga da shonja ko ke ele njala la pudi libole chedeso oyadi luludulaye oyadi lulida kambelo tumu oyadi lo ampitadi oyadi lo ase kanula wana che paka nongosola libole njala pudi olembe wa hendele solanya esangwe fola lolushi ayo solanya la savon la ashi savon ke mala ashi ko solanya lo toko la ashi eko paka ayo tola mino che lanja mbe chikambishana moyo uho kutike kalo lonya kumbishana moyo chika nona na uho amutike ole akenda wanona na kala na che tila mayo shila lokomba lone kini katoyo kalo yake wa mbeke lusho kangi tanda kanga festo la wana cheto to kuchika tichuma nero de fula duliki ato atano analengo électeur amialo Sankuru ndola loja plus particulièrement dambo shawonya shongo lo saka letina keneka dimi sawula laji mumbolenge yambo tomba nye damunyolomba danyumumba demba dombo cheso ho cheda ha vyocho a passager chokalangelo do marangelo da tunja kalendo wa papa la banyo boto la bondo wana wasi Sankuru wana senkole jimojeso kama loko lambo sotipilande kenyu shimilaje kamubutu kumi ajen encore maunga kajungambo itubake mbawanjio kipafula kechu itubake la so inoso mbanjike la so inoso ndi mbanjiko ulandu kanyo mbuyo woso ite ongete ejimo ite ongete olopido ngudo ye la rambanja itawo coronavirus na covid-19 uya kanto pas sonner Kopolo, et pas sonner Lengue, et pas sonner Ufuji, et pas sonner Kangalo Samba, et pas sonner Sungu, et pas sonner Tudima, où il y a Kanina Tafumoche. Winoso, Okukaso Nangangitimu. Okukaso Nendosa, et l'embe Yumbo Tuchikila, Massi l'État, et l'embe Tuchikila, mais à Munganga, et l'embe Kovigikina. Wina Tche, où il y a les Wempumbaka Sula et Wo. Pour soleil wala saboni kevashi keta wala lompoto désinfectant nsola kewo binache jensa wala la vinako pumbaka wenja la distance je 1 mètre li vinako la we njala kunusa wala to heta kengo to kuto yeche ki vinanta heta apeka de loloi wa ntufula to yalake intache la vulu
la bana ko la mfumo ke ko nyinta tela vuru lo hwelo neli ko heta kama lo hwelo no lo heta ka tongega kama do heta lo kongo demba ndiko leki akambuche demba ndo leki kete fumo che to ba to kokie demba to kokie lo seno ndo leki ohumba che ke mi keso mi honorable le tap madibo député Jenyon Sonami wonyo wo nyato milana la Kinshasa mpisha wo ponya donyo lindira ka kambo lusaki fula le antu amfumo wache. Ok, analengo wa chisampu moyo wa kinyu one eko ona ngenyu eyanyu Benoît Olamba ele président de l'Assemblée provinciale wa Sankuru. Et là, l'ambo ya lengu la message wa chiche message wako mindana kala himo kene kambo suchanja utundo elo kita ovate coronavirus himo kene kieko himo kakol kieko mete tunikisone no asundu ambusale makimochi davo duva richesse yaso davo tusunje kangawo no iko ikambo himo kingo ketawa coronavirus keko lo tangango tomo chitatu chich tahena mo washwa kisu tangango tungu to hate ngola shwatu mbate ngoye mumala ne cholene batata sekola himo kutakukaneka anja utu nyo membe aka so itaji la so équipement wela so imaye kanga yako ena malwa pharmacie la tuwela so anewe tasoshati ngangala infirmier wana kumba tusake vobu l'équipement est full donc la holiwa mena wa voto sans charge lingolo sans kubu nakatambunda mala imoke banyolo mbaso analingo da show mbosa conscience ikambuhemo kene kumalengo akaso tayo wefula ya ukikanji toshi précaution tolemia awiwa kalongo wanja uja l'équipe de riposte kakiso kalu République démocratique du Congo donyo la qui consigne nous chaque autorité locale kambovoyeko a contact les wanji malingu au niveau national Lusaka. Message ili bana nango ya Sankuru mpoyo la osangela kampoyo okonda loku kwa ono nene londe tiyo coronavirus ou covid-19 lo yali solo lo yali ufoto loko lu fukai wote pole tambe soko butu ndoko nka ilemya bebe kweto sangele nganga ube kundusu loto sasana kendewo ndai sasana nko wombe echwa wondiko emboshila ube kondive to yakaisola kabewo etambe byala saboni lotoko yoye inda virus eko ifo kuse saboni ube kondisatu kinalo fumana lokaya ne distance inda plus au moins 2 mètres ube konda boni nenyi loto yalake lisokamake elomba anda tolaka kinananteko bolingako elinyo biabana anda Sankuru melemi vice-président ninyo ya assemblée provinciale honorable Anatole Dilomba Lokoto bata tu ibamamu ibansonga bons ba Kongo mujima kadintambo kubikila nana ababa mu province wa Sankuru mu territoire yenda yonso territoire wa Lusambu wa Lodia wa Katako wa Kole wa Lomela wa Lubefu wa kubambila se bisama chifufu cha coronavirus chiji chishipa kachi luseto na kubwa kupanda kuchifufu echi tudini cha kulonda meili mikando dabori ili mfumo alitunga mutopeshe ili ba mfumo babi bambalo bishira shilanga batopeshe ni badi meili mikando ali ministère yetu ya santé mitopeshe wakuloni kunemekela hygiene kusukula byanza ni sabana kuchikondo kubenga kwelanga na byanza moyo kubyanza kubenga kuimana pagwifi ni bantu babunya ni mukachi mwa bantu kulama distance ya 1 mètre
ne wewe ni sabanga wa desinfectant kuikala kulaba kubyansi tusomba ikumbelu yetu kubenga kupatuka chana na chana wanu jisameji jijiji shipa kati tetu tudijishinga ni papi tachipupu echi tudisanga ne mubuni bwetu wanu sankuru wetu lusambu wetu uchidinetu dijinga twasekitila leo note telache lako kakimanyia la kasu la kane kanga kana wagan kana ede ka wo chewa yolanga contacte wa médecin wa kiso iwanji wa kiso wana wa tetela wa dignitaire di mochi doteke chila ndelo video kene kimo ede kake batelo hito tu hatongo nudika parce que pakali kimanyelo kake ka kimika ko sekono tetela che bayo ko ka sankuru sala face la kene keta kene nyoto kimanyia nukimanyia nange nuchika dilo sankuru parce que hemo kene ayodaka to komala kaso ayodaka mais ulushitela yondoto vo bundo ko la moyen wa mbosa kanga auto prise de sang wa sala kanga test ndo wa soigner ndo koto parce que vo bukanga di mukado kanga auto chele neye kanya la kaso toma quelque chose da wala kaso kawosa keme le moment venu indaka wambonga atteint la hemo kene wa papa la wa mama analingu chewa na Sankuru moyanyu ndo shuche tambuyila alaku wambutusha iwanjasu ndwambuchasu ludietawo ngutate wa iwanji wa confession religieuse wa leader politique ya kisu lukeneki ndana la himoka coronavirus autrement dit COVID-19 ko watu wotakalo teketa suone habi ulaka onanyo jovula hyonge menyi sosho anase groupe ka dynamique la kaso dasho nongosola akambwane da iwanja aswene uhutu nyuteso wa église ndo iwanja aswa politique nyute dikambune da himo kambo tokene dikambu kene kaya ye watu takalote telasone da indikane kunyumbi ya kanyati ukanga mvula pakasanganyira luwangu lomba nyolomba su dambuka la kwane kene kututiwo tu kishuche dikamboda ifula kima ludimu lusaka danyu njila ala kwane da shumbiwo kolo tu dahato tukumera kasu manyolomba su shuche da ala kwane njila madimena lusaka dimila kinyu yone Michel Ange Lokoto d'Agril, coordonnateur national ka dynamique la kasu pour l'unité et le développement du Sankuru. Lusaka. Tunote kote motoye. Sakuro tunote kote motoye. Na uhako na mambo teketa ambucha asua nange su cheche uhako na mambo teketa kanyenda ke lokombola one ke madimena wamunyosha wa mesure che ahomba mayasho evite da haka ango to ishisho mama sirila commentaire ka ke lokelo ko ke ambuchila nange so wochiwo aha kango to ishisho dudu oso ambo resume pourquoi katata sala kambwane che pourquoi kesula ne pourquoi kateketa to ango che mais ono se Sankuru eko kaja ukadi mbula nywe medato che wango wenye yelu plateau ko embitawati ato ane che mobiliser lo cassette otoi dateketa di kambuda me kuvoche weko répéter ona lengwa hadi kambo weko di keso mais parce que vombe yaka danger dakona datumba da hemo kene di mala mena commentaire lo a Facebook a WhatsApp amochi weko mbija lo a poubelle amochi non buda dambikasha la ne shubu ama ndo homo mbayo ndi yambi jo poubelle la ne shubu on homme politique on est kana homme d'affaires ou quoi nyoi hasonoto surtout hemo kene ndi hasonoto ekoto sachoche di opalanga di kenda tu falanga kana bu falanga chuche otoche voka inda kawe hasa d'attention aye tala hemo kene donc il faut pas ahambola wolola il faut jombo sa di kambone au sérieux ndako dalomba sonne à part wa mobilisation wela loki weleni teo seke lele heni lele huki kene kako kande salada ndenja protéger inda kawembe yakambuki akao wekola 1 franc 500 francs 1000 francs tutaki wate utukinambu kimongane dimikimo no kene kilaye
kimo kele to kimanyala kaso parce que daye de ko woli fula daye de ko wolo et pombaka shokimane kame parce que c'est seulement dans l'unité qu'on peut faire quelque chose. Le saka hiyama jondo nyanga mende image wa hende président d'Agri Lokoto ambokimo akakimo chèque ya $10,000 oko contribution ka kinde do anange so chete ko nyolombada utulutu ayo jelunyala lo saka 1 franc disons $1 $2 kene chèque ile la ye problème qu'il est là ni les boud kabudi na la partie politique canadienne na anange so le di hole da shochuma na da sonjala do yoto idone toto kenda image wa président d'Agri Lokoto ingénieur to chez ingénieur Musengo to je image wa hende kile to no ashokalula wona ukimo ende chèque ya $10. Anangesu wa papa la wa mama analingu wa Sankuruche tambu nyusha moyo dimila kinyu yone Michel Ange Lokoto d'Agril mbambu ya linyu nyonso da okuwakanyuki luyi yanyu da kene kambutu ye kene ka ulandu wa wambu fukutanye wambu ninginye anja utundu coronavirus yetaone COVID-19 ulandu one uhamundu tukumia mundu kumala kishasa bena sone ayu ukukuma kalakasu dodiku dakata lombe liwa kisu wanewili wa ambucha su lu dietawo utati wanji wa confession religieuse la wa leader politique ya suyi yanyu takalombe done waji teketawo datate sensibiliser population kalakasu wana kalombe akalikumbi tone takalombe c'est-à-dire dynamique la kasu organisation wolongo sodisu done kili shuchi anawasi sankuru teki muhwa munga kame da mbishana tukanyi da shu nongo sura la kasu dobu parti politique dobu ahinde awiasu tiko une ASBEL, association sans but lucratif. Aso Nyakeni et Majesté Akata Salé le septembre de l'année passée 2019 la show ngena élection à Kiso honorable députés nationaux provinciaux sénateurs la Kiso la qui élu gouverneur takalungula la show ngena uhatonge ngena kwa communauté tché bakata lungula da show fête di Kambuso la ne la Kishasa akipaka dynamique na memba ko organiser tiko luhuma munga kame dimifonye kati he mokene kukaka tujakame da shutu kintu kuchika kambo akina chia winda na gauche droite kapanda ate onate wonyonso lui ambutoto eluludu anga papa la mama busula na kakanga ana hindi amboloka luludu wonyawoto enemi atuche mindone butu tukudaka kika tuinda kakamba akina loko do mbatu tufunda kakanga lwa slogan ya sumochione une famille unie est plus fort qu'un adversaire plus fort même l'adversaire même si celui-ci même sa degré de nuisance ganga dego niveau akon nyayu neutraliser kone ulandone ambo ya hachita no kinyu wanji asu wa église ndu wa leader politique asu wata ulandone ayukuma chula kasu meteke la DC dikambuda atakomi undu aso shotambo fonyone shuku kaka anticiper shonjonga ka surprise toujours le événement shuku waka anticiper aso anticipation alanga sous salon et les sensibilisation puisque Onyonso elle est d'abord la sensibilisation d'ambeoya atoasu da respect
stricte observance wa geste barrière je atteigne et ensuite le strict respect wa comportement kana mesure hygiène. Donc pour mbaka shomungala wa shutola akambuchala kasumbi uye population kaso dikambudana ka to sadi idita yulano tayu ifula kanyute wote teraso vati ifula kima ludimu atutu chota di fula nakata ya ludimu don balomba su asnange suche da nyo sutene to sali omo tuje otoyi naka turu to ayu jakanga $1 fois 200,000 personnes yana wa 600 kuru ahule chewenyu kuta uja 200,000 personnes to kuta yungala $200,000 $1 to terasone lo manga omo balulandishe dodingo mbosa diso ahone wati shute ko la moyen plus que atuche kima paka nganji kone ati suta tukuyulila loko bakanyeyita sara ima geste ya chichenjo ya one tutati kilila so utuchela yu tanima ayu kadilune kundenja kushocho dikambuda la mayu tulil dikambone budone la mayu notora kaso ebu one ayu tunda paka asekan politique kene kwa yuchika kikina kana wa militant wa waneka yuvo ka yunduto taka kwa yutuchika wane bu ayo oto paka ototo uhuye ya nyungu hata woni idimu kamutotwe lakini nakashtika kenda kushunja kawa ati kiri komolo eko kumbula komolo seke lufimbo kwa tate di hawa shuku tate bembyala mu madindi kwa tate di hawa shuku tate la koma pena lombe kutumi la koma tete wikona ngambo okomola donc yango nyeko la koma ayo komolo utuche donc tolo chechuche alomba sone opérateur économique opérateur politique opérateur social autoche kana kushecha ya social yesu la yo kana wa avocat wa juriste wangu autoche wa médecin ono sesa encourager les très nduka dikambune oteketone nyuye kilitindi kwa kimania bija quelque chose da chutora la kaso da kimania to ili la kaso yema dikutaka tatunje il paraît waka ce n'est pas il paraît mais waka chili sala déjà commande ka masque taka préférer ça la commande ka masque ya hondo ya yunga ka réutiliser puisque la kasona ka chutolone masque ya usage unique chobula moyens waka to conseil donner masque ya hondo qui manieka la so chidicha yuko la mayuko ayo kimo masque yuko cha masque kundo yima ya sachet ka sachet savon en poudre ukusha dawe sulaka nakamboto mindukusula utumbia kandota kaanga ngondoko tundu nakatate donc amboto sala commande ka 6,000 masques 10,000 kinyu leko lo wambo wayu sala onelo lo chasse responsabilité wa collecter d'angoso et kolo sala plan de décaissement ka approuvé mi naka 10,000 ta approuvé to hit donc yumbiaka tout ça la confiance et dashuminda ubasra dikambune ensemble ato akina nakanya yunga lide yumbiaka njao le keneka nyolomba mile yumbiaka da paka shoko sa di synergie ko mbija wa besoin ne che kana wa donner che di holoto nakata ocho d'une manière disparate dona achale no nachale ne hatu ungi efficace balomba mi kuna kutwata asale luhu wa wenande ndimbi akasalami ayo leka mungadi mena naka shumbi ja dango toyi dango chelu lu sako toyi undo ayo leka tukimanye tayo associé wa dirigeant ya église la wana dambe ya ndula yo lomba asi radio kana télévision ila ne uto comme à Lusankuru dans chaque dimanche watu chaque on est là les gestionnaires directs ya Kamboaso watu chaque rapport wakeneka mutanima keneka kambu salima ndo sur place la kaso kakona kata salima je sais tayinda quelles seront nos forces aussi nos faiblesses et voir quelles seront nos opportunités kana wamina c'est tayo évaluer au fur et à mesure donc l'école nomba da
hatila anone paka kukimu ifula imache ili la ye unga la bonne volonté ya shimba dawe no sucré otoi osadi kutadingo uti tusha ujiruke sekiku kiritindu hakimanyela kaso yema ukima me yosadi okana wa masque 6000 masques et puis pour en raison 1000 par territoire et combien ano asisa ngurwa ha 6000 mbeo te koto. Alors ce qui fait que moyen weko ombe fula yema ukima me ko chichi. Donc nous sommes opérateurs leader politique, opérateurs économiques, à l'église, la wanache tojirunya qui est indouwa loche qui manie la kasu. Kango ayo vota utanaka mais atunga kifula. Atunga kifula. Votre takone mieux vaut prévenir que guérir. Donc teko luhumba washutu kinda lukoloshe dikambune tukujaka mais tutukuchika kambo akina bushi wate tutukoloshe utoni la mutoto la ngato to luludu ki tuta prévoyer akambuche biki kaviti dimena daha lonyoyi mungali fula la kasu osombiru ku message wa kamarangi yusha yutosha confiance tayo c'est le transparence et ndo avec efficience donc à tout on a utilisé moyen fulada atteindre le but minimiser le moyen wambidja mais l'essentiel est atteindre le but. Donc taïuno a atteint le but hatu tonne ndugu turayo non mais naka mungambo kutokome la kasoto ça l'effort waha munga chamba ndeku ndo tayo lomba église davo tu jala assemblée bija la kasula assemblée da awiyane kola atunga kila kasu teko près danungula wanani yanyu aton yanyu naka wanewili la njangilo numéro ka téléphone katunduka huma nyumbele ko plus 243 82 5172. Donc je reprends plus 243 82 5 0 0 0 172. On a 172 livres français. Numéro Kahinde, il est plus 243 9 Niei, c'est-à-dire 9 9 9 9 ou 0 ou 72 74 027. Je reprends 243 9 9 9 074 27. Oso ba mbili wa numéro ya contact ndo wayo nyusha wa numéro ya M-Pesa dimibula yolote wana wayo jakalo wa M-Pesa ko kakambija chaque dimanche tayo lomba liyo akiso wanibili la alo sankurula nendo outo da vote chaque rapport wayo nyusha rapport c'est dimanche était on y a teke taso déjà la kaso sensibilisation kambutate lo yima mwa ukundisha so tambushila atuma wanewi ko mise en contribution la chaîne elle est mise en contribution elle est radio télévision le Sanganya les tam du Sankuru ndo je crois radio Kinaoko unité du Sankuru quelque chose comme ça Sankuru unité quelque chose comme ça et quoi chaîne et château moi je suis union sur déjà les sensibilisations qui on est dans la le secrétaire général qui est dans directement la gestion il est on est Didier qui peut pas et ko utula lena miti ko ayuto kimanyifula mais dimame l'école valider dépenses tché naka dépenses datongi valider malimi aditi faites-nous confiance kili tukimbi uhakimanyana tukimanywa ne wala kaso ndo atuche wayo zambe ukutu tukalweka loko tutu hetu iwanja aso administration alusa nkuru tawu nyolomba danyu kimanye équipe katete kene damba kimanye damba sécuriser équipe wayo ta choka lu sensibilisation kene noa sécuriser wadi we chef ya territoire administrateur wa territoire kana chef ya secteur
kana chef ya groupement kimanya toane shao mboka shao madande shao achiwano wadimena kele watani roi sensibilisation kungi dimena. Donc tamunyolomba en commençant par wanjwa wa province pulu duane walesi lukimanya toane wa ila kambwane kili kindu roi sala sensibilisation. Wana ukimwendesha kia $10 la commande kato sala malako kasole tochu. Ça c'est notre petite notre modeste contribution nous caisse de solidarité Kahumba dynamique du Goula nous campagne ka Covid-19 a eu un soutien la Kassou la Bikawa qui manie population Kassanko. Donc c'est un petit rien d'être le Vous savez, Foula, je pense que je me dis ça la école parce qu'à la suite d'un message Wakacha, Wanja Oja, Félix, Antoine Chilombo Tshisekedi, Shundoche, maladie on est, je pense que le cadre dynamique la Kasso, Lusaka, nous tanga directement sur base d'un plan de décaissement. Là, mais il faut faire les choses très vite. Donc, commander 6000 masques. Là, on a un guesso au cassol, qui les masques chauds, yachu directement. Chala tete là, le chiloto il a la sato, la katekish le poto, attendez qu'au kameme avion, d'accord le chila sato, d'accord la 6000 masques chauds, chala kasso, d'avoir le distribuer. Donc, le sakambako chasso. Voilà, c'est surtout un message. Il y a un guesso à Kina, on a un guesso de gris le coton, en motocha $10,000. Le cadre de dynamique la casso, gestion ya unga transparente, tayenye ka la télévision, la radio, dépenses au hatanda salima yema, au homason bida, 6000 masques, tchala tete la michila sato, désinfectants, savon, 1000 masques par territoire. Le sake fula, teko kunga, contribution ya nous, loa numéro, yanga shombisha, ya M-Pesa, Airtel Money, la Orange Money, ou un numéro, il y a un affiché de télévision qui sont le sac et fou. Sakuro to note kote motoye, Sakuro to note kote motoye beso, Ana tetela te kote yoto ila weaso. Sakuro to note kote motoye, Sakuro to note kote motoye beso. Ana tetela te kote yoto ila weaso. Sakuro to note kote motoye, Sakuro to note kote motoye beso. Ana tetela te kote yoto ila weaso. Sakuro to note kote motoye, Sakuro to note kote motoye. Takaye ou hakatanyo dans le cadre de campagne mokene lutte contre sensibilisation na kaboyena na hemo Covid 2019 tango yo sala commande ka wa masque 6000 masques ya choto malangelo la kasolo 100 €, 6000 masques parce que te bonanga première commande qui est comme tout ça la kona ni sur kasol dans 1000 masques par territoire. La catégorie déjà on a gesso poto dango so dai o cholu fole ya tu na ka hoshino de chasa to ya da automa savon ya auto chair lo sankuru dotaka masque so la kanya la nge slogan kasoka dynamique la kaso 0 ka covid lo sankuru ça que nyambena président d'agri lokoto ambokimo $10,000 oko contribution ka kinde kamuna wa somba tangangola na takasa chula angola ka onangi sole ukasola to sala commande ka 6000 masques donc wa kashi pushunjo 6000 masques bakata chinde uhate da wako na wataita kambundo ambo somba wa comment on appelle ça alcool wa désinfectant ya to machala kaso edango soda yala 1000 par territoire wa ukahanya koli la koli chalo territoire ya chala kaso ngaso mbayo yala unyone gambo ile wulwele utoto hokuka nde ambo ya nyambuka dinamiki la kaso dambe ya nyambuka doda mundu jai maya mwaye yakide deko kunga mwaye le utuchie au mwaye le utuchie na humba
njo jalo nya madame ye mama 2 minutes anga shila mate nya wolene commentaire ka ke le geste ya ki président d'Agri Lokoto. Le geste ya ki président d'Agri Lokoto lo sakamba o shami lo sakahe yama parce que wane wala kaso ahambe na mena wo me wayo kasango wayo kakumo lui di mela kila onyarenda kimoka chèque njo haite takato somba wa gant ou alcool la nadango da ucho vendredi takatone mercredi mais mercredi pareil ka la mêlée comme balotu cargo ucho pas vendredi donc otoche anange so anache waka yidi video nye uwanji monseigneur Jomo uwanji monseigneur Lungi uwanji honorable Lambert Mende honorable Jean-Charles Okoto honorable Lutondo La Pala nyuche wane wo cité mikanda wane mi ha cité président Olamba vice-président Anatole Dilomba, honorable Kousso, Oseko Toche, politicien, homme d'affaires, commerçant, Wema Makasonja Mapalo Koueko Tadimbo, là Malanganyu. Tambo teketa, tambo sensibiliser, mais oui, école à 100 francs. Tout à l'heure, tu es président d'Agril, Ambukimo 10 000, coup 10 000, juste à 1000, Hatoko Kachoto Kimo, non. Kenekela aye, Ote la, Oto, Kalolande Lohondo. Nyosha wanewa organiser di kambone kile wenyu hasumba dango dakimanya wane uchika dila kaso parce que wehe na wa nani wa dynamique la kaso parallèle akina wo yanga créer nouveau kanu to tembo chumande uhanda to chika esi atokenjo sha dynamique la kaso confiance ko shomenda uhako na to rasire oda gestion ole ko to memba uhande. Moi je pense va contacter, il y a des responsables wa yosha numéro ka téléphone nyokimo afalanga la hole ya nyone falanga ayo koma ko en tout cas je vous garantis ka transparence ka yonga le gestion ya dango otochela yo kimo quelque chose le kombola kinde ayo tombalo dikachi et waya kahanya le province ko tondo chaque territoire la kolika kinde utakona la yo ka kimanya lo distribution le territoire et tout sera vraiment tia yonga vraiment transparent ayo ka kiwoma il faut aider et nous aider à aider les autres je vous en prie. Lo saka heyama slogan ka dynamique la kaso haka anga nyoyo to lo sankuru lo to coronavirus nyoshi numero kana wate numero ka wembo to la contact a wembi ya uhako na wako ka salada yango kuma yango yake kuma la nyoya président d'Agri Lokoto, la membre tia dynamique la kaso da membatia la kaso 082 5172 082 wembija 5000 donc 5000 172 wembele wa yukosha wa coordonner wa yukote hako na kuka salada we déposer yango ile la dudu longo mena kwa ate uhumba we kola ile camera shunja filmer mais ayo ya la pada di mimena na ngeso do to lo do tembe ngo uha do di makato me na ngemi alcool la ka tete wato ko sangangu naka show initiative amboto mama dynamique la kaso bu combat ka politique bu combat kone kana we ko semane leadership lo mochi ele da shoki maniana aha ko hembola dudu taka konja voche onyoso je pense à Mochimbe yaka mena kanga onyata ketaso par exemple on sénateur Cho qui tourne de la sénateur Moïse Kanga on avait taka konja image ao mais on n'a pas su faute de temps et programmer la wakata salato akina parce que caméraman kaka chutos image aki très lent donc tche nous chike to kumbe tone politicien kenenga ngane tout le monde no ikako hasono me makone hasono voilà otochaka teketa hatoko kimbija ensemble mais c'est vraiment dans l'unité pour combattre ensemble virus kene la malangani lo saka he amando la kanyo langi nyosha numero ka kanyua ni wako katoma yema ya dikutalo numero yako yo kutotoma kaya wa one nyoshi numero nyeme la yo langa avant ka be toma dikutato kile numero ka tondo ko nyosha mikengo ko embo sa hako na homba yesala 089 77 25 443 089 77 25 443 nyoshi kikina lena jawa palanga nyoshi kikina 082 73 47 882 082 73 47 882 mais là on senga numéro nye avant ka be njo malo numéro njo yo shaminjo to kocho d'abord ele numéro kakamanyo chatondo ongombele numéro onyayo yele kingo ba yokendike uhako na koka yesala keneka numéro ka 082 5172
Lusaka le nyuheyama lusaka e ale kanoe kwa doida ko me da bitana keso leko nanga juste insister au roi te dambeta numéro katondo kakayasha parce que c'est question de transparence. On a eu un numéro kingo a procédure. Comment faire? C'est vrai que ça vous prendra 2-3 minutes, mais c'est pour une bonne cause. Dachombe on est 1000 francs kene hotela kambakina akotolo di kambuda kona dakanda tomama. Lusaka ya maana ngeso ala njangelo he awodi bank. Awodi bank mala putu di bête nyuko ko fini so tielo budumbeso mais nyu carte bato teketa kali hili. Kawe sala wo ho mochiko yango koma embele numéro kingo kano embele dudu longo beta unyosha directement numéro kingo naka heteta unyosha ne wa gérer situation kingo rapidement konyu muno ambota wala contacter dambe ya uhako na sala lusaka hiya mdolo bengula nya yale image kina wana ngeso ana sensibiliser papa PDG edox diheka papa marke mukoyi wa honorable lokola wa atefula wo sensibiliser nya ukonja image ta utete malamba ichalane président d'Agri Lokoto Lusaka lokene kusadie zamba ko chokole hatoto kuhe ndo anange so di mimbiaka di mitemba la kena hada politique to jelu nyalo dynamique la kaso tato créer ke dango di kinadele parallèle to no asho chumba nya welo wa kiso che dengo chocha tondo Lusaka hiya malenyu aya lo bingulo yo Lusaka fu Baraka mana